Thanks for the explanation on the latest CPI. Just want to know, what does the latest CPI indicate for the next 6 months? Do you mean that the worst is over since that it is coming down since August? And do you think the CPI reflect the situation that Malaysians are facing? Well, if I can tell what the CPI will be in the next 6 months, I should be in trading and making money hedging for future prices, not doing my job. Okay, this is what CPI tells us. CPI tells us of the price trend. Of course, with that data, you will be able to compare the price trends in the past. But it also can indicate short-term price trend pun, kan? So there will be a lot of inputs that we have to use in order to predict where the price movements is. So for example, for imported raw materials, there are future prices for important raw materials, and sugar ke corn ke, because the international trade, people don't necessarily buy on the spot. They buy either from future prices. So based on those future prices, you can more or less read the future pricing, kan? All these are taken into account in government's planning for prices, kan? But when it comes to CPI per se, it's basically a historical price, because the method is you collect actual prices from all over the country, and there are international standards for determining CPI. And this is also to be fair to our statistic department. I think this will take time for us to get the public, and I ask your help as well to get the public to understand what CPI prices are. CPI has different baskets of foods and services. Kalau dalam Melayu, maksudnya untuk kita menentukan kadar kenaikan harga, kita lihat kepada satu isi rumah. Dan kita tengok satu isi rumah ni apa penggunaan dia. Penggunaan dia yang paling besar makanan. Kemudian juga dia bayar elektrik, dia bayar sewa, dia bayar minyak. Jadi bentuk-bentuk perbelanjaan ini ada piawai antarabangsa yang menentukan bagaimana mereka perlu dikumpulkan dan bagaimana wajaran atau weightage diberikan untuk mendapat satu angka bersepadu yang dipanggil sebagai indeks harga pengguna. Kaedah yang sama yang dipakai di Malaysia juga dipakai di negara-negara lain, sebab kalau tidak, susah dunia nak membandingkan prestasi ekonomi dari satu negara ke satu negara. Jadi piawai itu adalah standard, kan? Bila sudah ada piawai itu, DOSM kemudian akan mengambil sampel harga terkini mengikut kaedah statistik. Jadi contohnya untuk barang makanan ni ada macam-macam. Barang makanan yang sudah siap, barang makanan mentah, dan dia ada kod dia sendiri, 5 series dan sebagainya. Ada yang difilekan oleh pembuat ataupun pengilang-pengilang, ada yang ambil sampel harga. Semua ini kemudian diterjemahkan ke dalam satu angka, iaitu indeks harga pengguna. Guna indeks harga pengguna ini ialah dia memberi gambaran menyeluruh mengenai kenaikan harga barang di negara ini. Tapi dalam indeks harga pengguna yang menyeluruh itu, contohnya untuk Januari 3.7%, dia ada komponen-komponen dia. Komponen tenaga, komponen pengangkutan, komponen sewa rumah, komponen makanan. Sebab itu, kita melihatkan bahawa kadar kenaikan harga barang di Malaysia ini untuk tempoh 6-7 bulan yang lepas dipacu oleh kenaikan harga barang makanan siap. Dia bukan dipacu contohnya oleh kenaikan sewa rumah. Di negara lain dia dipacu oleh kenaikan sewa rumah. Kalau kita pergi ke UK contohnya, kan, dua komponen yang paling tinggi naik ialah sewa dan juga harga gas dan elektrik.
Perkara itu tak berlaku di Malaysia. Dia dipacu oleh kenaikan harga barang makanan siap yang dibeli oleh orang ramai. Kerana yang lain, itu komponen lain, kalau dia naik pun dalam kadar yang munasabah daripada setahun ke setahun. 1%, 2%. Tapi makanan siap ini dia naik sampai 9%, 10%. Jadi untuk kita mengekang inflasi, sebab itu tumpuan yang kita berikan ialah kepada harga barang makanan siap ini. Kalau kita, and to cap your question kan, maksudnya adakah are we the worst is over, dia bukan 100% bergantung kepada pasaran kita saja. Kerana kita juga ada masalah struktur. Itu yang disebut sebagai masalah struktur ekonomi, kerana kita banyak import barang luar. Untuk makanan ayam contohnya, harga ayam dan telur itu dipengaruhi oleh harga makanan ayam. Harga makanan ayam itu dipengaruhi sebahagian besarnya oleh import jagung. Jadi untuk kita mengawal, sebab itu then you have to go to the next layer. Okay? Kalau untuk kita mengawal harga bahan mentah kan, caranya ialah kita memastikan lebih banyak bekalan ke pasaran pada harga yang munasabah. Untuk menambah bekalan itu, sudah tentu kita kena sediakan tanah, dapatkan lebih ramai orang tanam dan sebagainya. Yang itu adalah untuk jangka masa sederhana dan panjang. Buat masa ini, pandangan saya kalau ditanya the worst is over, sudah tentu bacaan dan juga unjuran ekonomi masih meletakkan bahawa Malaysia terdedah kepada risiko harga barang mentah yang tinggi daripada seluruh dunia. Kerana kita akan ambil masa untuk kita mengimbangkan bekalan dalam rantaian makanan kita. Sebab itu lagi cepat kita boleh buka tanah, lagi ramai orang mula menanam, itu akan mengimbangi pergantungan kan. Tapi kita pun tak tahu, ada perkara-perkara yang di luar jangkaan dan juga kawalan kita. Perang contohnya. Soal harga tenaga contohnya, semua ini sebab harga tenaga, harga minyak ni ada pengaruh yang besar kepada harga makanan. Bila kita import, kita kena pakai kapal. Kapal itu bayar bunker price, bayar minyak kapal. Jadi bila harga minyak dengan harga gas kekal tinggi untuk 2 tahun berturut-turut, harga kapal, minyak kapal tu pun tinggi. Bila harga minyak kapal tinggi, kos untuk mengimport daripada negara, contohnya Brazil. Kita import banyak benda daripada Brazil, jadi tinggi lah. Dan bila orang beli tinggi untuk dia gunakan dalam aktiviti makanan dia, membuat makanan dia, harga itu akhirnya akan diterjemahkan ke bawah kan. Jadi yang saya sebut tadi, ulasan saya ialah saya lega kerana untuk 6 bulan berturut-turut kenaikan itu mereda. Dalam keadaan dunia masih lagi belum keluar daripada kemelut perang dan juga gangguan kepada rantaian bekalan global yang ada. Because it could have been worse. Dalam keadaan kita luar kawalan kita semua dengan kita masih lagi kena import dan sebagainya, kalau kita tidak berhati-hati, sebenarnya harga itu terus naik dan naik dan naik kerana harga itu harga import. But setakat ini saya lega kerana nampaknya dia mereda dan makin mereda, dan saya ingat kalau kita fokus kepada perkara-perkara secara khusus, contohnya harga barang makanan siap, supaya kita boleh lakukan yang di dalam kawalan kita, pasaran yang dalam kawalan kita, itu akan memperlahankan kenaikan harga barang itu. And then kalau tidak ada gangguan yang di luar kawalan kita di peringkat antarabangsa, kalau trend ini, pola penurunan ini berlaku sedikit demi sedikit, saya berharap supaya kita boleh melalui tahun 2023 ini tanpa ada gangguan kepada harga barang kita, dan itu sudah tentu akan membantu rakyat dalam keadaan kita juga sedang memberi fokus supaya gaji rakyat itu akan naik sedikit demi sedikit. So I don't think it's a question that anyone can answer. If you ask, are we out of the worst yet? So there's no forecast for the next
in terms of CPI figures, is there a forecast from the ministry for the next 6 months? The ministry does not issue official forecast. The official forecast for the country is from BNM dan juga Statistik Department pun kita tak keluarkan forecast kan. It's only from BNM saja. Kan, jadi kalau ada yang tanya menteri bagi forecast, maksudnya dia pandai-pandai bagi forecast. I can't. Angka rasmi itu adalah daripada Bank Negara Malaysia. I'm aware of what is the forecast. And I think that's published di dalam belanjawan. Bila Perdana Menteri umumkan belanjawan, dia memang sebut, untuk tahun 2023 unjuran perkembangan ekonomi banyak-banyak ini dalam keadaan inflasi banyak-banyak begini. Jadi fokus tu ada, dan fokus rasmi daripada badan-badan dunia pun ada. IMF pun ada fokus kan, tapi kementerian tidak pandai-pandai buat fokus lah. What we can do is that now we know that is the official figure. What can we do to manage that? And that's exactly what we've been trying to do. We are trying to create the ecosystem to manage individually separate components of prices, so that we can go through this very challenging 2023. Kerana 2023 ini masih lagi menjadi tahun yang mencabar bukan saja untuk Malaysia tapi seluruh dunia. Okay? Alright. Alright.